से नूतन रखटा केवल मो पापी तो पापी मो महापापी किए देवर्षि कहिले हां हे ठाकुर हे तुम्हार नाम तुमरे थरे धरी पकेइले पहाड़ जेते पपथिव तुलागदा प्रय अग्नि करिका सदृश कृष्ण करिका कृष्ण नाम रूप अग्नि लगी देले मुहूर्त वंश ही जाए रुक्मणी काहे कि तुम्हारे एमिति पापसी कहिले हां मुक्ति मुक्ति अछि सती स्वाति पतिव्रता नारीर पादर आघात जति मोर बक्षरे बाजिबो ताहाले मु मुक्ति पाइबे हां तुम बक्ष को पदाघात हां के मारिबो सती नारी एथि पाई तुम मानक पाखरे पहुंचवार मूल उद्देश्य स्वामी तुम्हें तो सती स्वाति पतिव्रता नारी तुम्हें चाहिए मते मो छाती की पदाघात कले ओ पद मो मुक्ति पाई छी पद प्रहार करबी तुमको हां हां तुमको पद प्रहार करि परिबे नाही ठाकुर ना एई परिबो ना हाथ जोड़ी देले से दिन रुक्मिणी मां कहले ठाकुरे आपण इह काल पर काल देवता सती स्वाति पतिव्रता नारी मान करो स्वामी होछंती सर्वस्व हे ठाकुरे आपण कोन जानि नहंती रंगा जीव गंगाधर मेहर को कहले और कहले कहले स्वामी गुरु स्वामी स्वामी सेवा नारी भगवती सेवा नारी भगवती स्वामी जाने सधवान नारी प्रति बिना नाही मती जप तप पूजा मंत्र संसार नीति सती सती पतिव्रता नारींकर ऐकांतिक धर्म स्वामी सेवा कले संसार मुक्ति पाई जाय जप तप आवश्यक नहीं तीर्थ पर्यटन करबा आवश्यक नहीं सेवा कले संसार मुक्ति पांती नारी माने स्वामी हां सेवा केमिति मेहर को द्वितीय पद कहले बोले स्वामी को भजन स्वामी को भोजन परे तू भुंजीबु सोइबु सयन परे स्वामी खाई साला परे स्वामी की जाके खाइबी हां खाइ दे स्वामी राजसी स्त्री स्वामी को से कहले स्वामी को भोजन परे तू भुंजी स्वामी खाई साला परे तू स्वामी की हां अरे सारी वचन मत झोप लाटा तू बुझी पानी से झियो पलाटा बुझी पण तू को पलाटा खाई साला परे खाइबे तापरे स्वामी को स्मरण परे स्वामी सोइसाला परे ताउपरे सोई केडे सुंदर भाषा देखि बुझौछु रे स्वामी को भोजन परे तू भुंजी स्वामी खाई साला परे खाइबो स्वामी सोइसाला परे ताउपरे सोई बस बहुत ज्ञान बस ए पे जानना लागि छ अपन निर्बोध भला बुझछु ए समस्त होला बुझेलानी झोप काय दउछु होला बुझी पाइला बुझछु बुढ़ा भाई स्वामी को उद्दिष्ट को पान करिया पई अपन मान कवि कहले ओइठा हां तनको पटरे दे पाइरिया रोग थाए को को देई पड़थि सही सोइबु सयन पर जने नारी होछि स्वामी रो पाद तलर दासी माने मो पाद तले सोइबी से पल्ल मेरे सोइबो पल्ला मते चकुली करी खाई दम मो पदे जो पल्ल से सोइबो परब मुह मात्रे तो बापा पल्ल म देथरा सोइया को सोहि लागि थो ये हैला चकुली खास फेला पल्ला अपने से जा
ଶୁଣୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳର ଦାସୀ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନାରୀର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳ ଶୋଇବ। ଆମ ଏରିଆରେ କେହି ତଳେ ଶୁଣୁ ହଇରେ ତମ ଏରିଆରେ କେହି ତଳେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ପାଦ ତଳେ କିଏ ମୋର ଶୋଇବ ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ କିଛି ପାଦ ତଳେ ଶୋଇବ ଆରେ ହଁ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କର ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ନା ମୁଁ ଜଣେ ସତୀସ୍ୱତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ କେବେ ନା କେବେ ପଦାଘାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ମୋ ବାୟା ମନ ପାଇଆ ମନ ଆଜି ପାଲ ପରିଧାନ ମୋ ବାୟା ମନ ପାଇଆ ମନ କରିବେ ଭଗବାନ ବଲେ ମୋ ବାୟା ମନ ଭଗବାନରେ ଯାଇ ପରରେ କହିଲେ ମୋ ନାରାୟଣ 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 ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାହିଁଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ବଚନ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ଆଉ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମତେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ପଦାଘାତ କଲେନି ନା ଗୋଟିଏ କେହି ସାରେ ସତୀ ନୁହନ୍ତି ମାନେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛ କାହାକୁ କାହାକୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ ତ କାହାକୁ ଜୋର ଜବସ୍ତ ଆଣିଛ ମାନେ ସେ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ କାହାକୁ କ୍ୟାଭିଲି ପଛପଟେ ବାହା ହେଲେ ତ କୋଉ ବ୍ରିଜ ତଳେ ବାହା ହେଇଛ ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଶସ୍ତିରେ ଲେଖା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଋଷି ନାରଦ ଆହା, କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି ଅସତୀ ଓ ସତୀ ସେ କଣ ସତୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦାଘାତ ପଦାଘାତ କଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଗୋଟିଏ ହେ ନାରୀ କଥା କହିଲେ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ କହନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସି ନାରଦ କଲେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, ଦେଖି। ପଦୁଟିଏ ଛନ୍ଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ କାବ୍ୟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲେ ଝପଟେ ଲମ୍ପଟ ଇଏ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବଖାଣି ଦେଲେ ଏ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ଆହା, କହିଲେ ଆହା ଆହା, ତାହେଲେ ହେ ନାରଦ ଠାକୁର ମତେ ମୁକ୍ତି ଦବ କିଏ ସେ କୁହ ଅଛନ୍ତି ସତୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠେଇ ସତୀ ନାରୀ ଅଛି ତୁମକୁ ପଦାଘାତ କଲେ ପାପ ପଙ୍କିଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସଜନ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଅବନ୍ତୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସତୀ ନାରୀର ପାଦର ଆଘାତ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାସ୍ତା
ए बुढ़ा भाई जीवा समय पूरा जंगल टे पड़ी तेने बाल्यकाल सखा सुदामा भिक्षावृत्ति के अवलंबन करी फेरुछंती अबंती भक्त भगवान को जोगसूत्र गोटे जगह चिंता कले वासुदेव ये तो मोर बाल्यकाल सखा सुदामा कौन गोटे मन रखि आज्ञा प्रथम आपण भगवान भक्त को बारंबार परीक्षा करती एठी सुदामा को परीक्षा कले प्रभु मन रखी कि नहीं बोली बुढ़ा भाई परीक्षा टा कौन थिला ना आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघ को डकाई जेतले वर्षण करा जायछि भिक्षा करि नै आछिथिबा तंडुळ कले चाउल को बांधुछंती आदि भक्त प्रवीर सुदामा वर्षार प्रकोप रक्षा पाइबा पई चिंता करूछंती सुदामा तंडुळ उदा होई जीव पांच प्राणी कुटुंब खाइबे कोन एई चिंतार अछंती सुदामा डाकी देले से दिन कहले ठाकुरे ए दुख तो सम रक्षा करियो मते केसे हे महाप्रभु आपण पर दिने बयसर सीमा थला साथे गोप कटक कथा टिके चिंता करो प्रभु जेते बळे इंद्र सहित आपनकर प्रतिद्वंद विवाद होइतिला आपण कोन कले 7 दिन धरि इंद्र वृष्टि करिथिला से वृष्टिपात जलरू आपण उद्धार करिबा पाए निजे कनिष्ठ अंगुळे गोवर्धन पर्वतटा को धारण कर देथिले ना गोपवासी गोपर आबाल वृद्ध वनिता मान को आपण रक्षा कर देथिले आज ए गरीब ब्राह्मण आपण को डाकुछि आपण को सुनिबेनी ठाकुर आपण जदि न सुनिबे पांच प्राणी कुटुंब ठाकुर मोर प्रतिपोषण हेबे केमिति भासी जिवे संसार रक्षा कर ठाकुर रक्षा कर डाकिले सुदामा से दिन बुढ़ा भाई भासी जाए दीन भासी जाए दीना भासी जाए दीना भासी जाए दीना श्री चरणे सुदामा कहले ठाकुरे तुम्हें जदि रक्षा न करिब रक्षा करता हुई आउ ये दिन दुखी की रक्षा करिब किए ठाकुर नाई बुढ़ा भाई कंपमान हला प्रभुंकर आसन हिला ए बुढ़ा भाई जेतले कंपमान हला बालक रूप को धारण कर देले प्रभु वृष्टिपात को बंद कर देले कहले अरे सुदामा मते निश्चित मन रखिछि भूली नहीं मते सुदामा तले बुढ़ा भाई 8 वर्षर बालक रूप को प्रभु धारण कले सुदामा कांदु छंती आखि छळ छळ कांधरे पड़ीछि आज गामुछारे किछि तंडुळ कले चाउ चाहि देले वृष्टि धीरे धीरे बंद हवा पाई जाउछि ए बुढ़ा भाई
ସୁଦାମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉପରେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପ ଚାହିଁଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସୁଦାମା କହିଲେ ବାବୁରେ ଆହା ଏତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୁଅଟି କିଏ ସେ ଏକାକି କାହିଁକି ବୁଲୁଛି ପଚାରିଲେ ସୁଦାମା। କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ବାବୁ ତୁ କିଏ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଏକାକି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ ରେ କେବଳ ଏ ଉଦର ପୋଷିବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ 4 ଦିନ ହେଲା। ଆସିଲୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ହରେ ବାବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତମ ନାଁ କଣ? ମାନେ ସୁଦାମା। ସୁଦାମା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିଥିଲି। ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସୁଦାମାର ନାଁଟା ତୁ କେମିତି ଶୁଣିଲୁ? ପ୍ରଭୁର ବଡ ଭକ୍ତ ଶିକଳି ଗାଧି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି। ସନ୍ଦୀପନିକ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଦୁଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ସେ କୋଣ ରାଜା ହେଇଗଲେ ତମର ସଖା? ତମେ ଏ କଥା କାହିଁକି ପଚାରିଲୁ ରେ? ମୋର କଣ ବନ୍ଧୁ? ତୋର କେହି ବନ୍ଧୁ ନା? ମୋ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହିବି ସଂସାରେ କିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି? ଆରେ ବାଳକ ରୂପ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ପଚାରୁଛୁ ମୋର ବନ୍ଧୁର କଥା? କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଣେ ମାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଜଣକ କିଏ? ଜଣେ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଥିଲା ଯେ ଭୁଲିଗଲା। କଣ କହିବି ସେ ବନ୍ଧୁର କଥା? ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ରାଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଦିନହୀନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେବେ ଯାଇ ପଚାରିଛ ତାଙ୍କୁ? କାହାକୁ ପଚାରିବି ବନ୍ଧୁକୁ? ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଡୁଥିଲା କହୁଛ। ବନ୍ଧୁକୁ କଣ ହାତ ବଢେଇ ମାଗିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଥରେ କଥା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତ। ବନ୍ଧୁକୁ କିଛି ମାଗି ପାରିନା। ଜଣେ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ମୋର ସେଇ ଜଣକ। ସେ କିଏ? ସଂସାରେ କେହି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ରେ। କିଏ ତୋର ବନ୍ଧୁ ନାଟା କୁହ? ଶୁଣିବୁ ସେ ବନ୍ଧୁଟା ମୋର କିଏ? ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା বন্ধু মোরা বিনা বন্ধু কারিয়া সুরা আউ যেতে বন্ধু মোরা আউ যেতে বন্ধু মোরা মন মানে না বন্ধু মোর দিনা বন্ধু খারিয়া সুনা বন্ধু মোর দিনা বন্ধু খারিয়া সুনা বন্ধু মোর দিনা বন্ধু খারিয়া সুনা বন্ধু মোরা দিনা বন্ধু কারিয়া সুনা বন্ধু মোরা দিনা বন্ধু কারিয়া সুনা
जगतर बंधु सीता जगतर बंधु सीता दासिया गौरी बंधु जादूराई जगतर बंधु सीता दासिया गौरी बंधु जादू उड़ाई सिंधु नालिया बंधु मोरा बंधु मोरा बंधु मोरा दीना बंधु आया बंधु मोरा दीना अरे तो वो को देखिला बेले जेते बेले देखिली मु छोटो वाला कहले कोन अरे सुदामा से बंधु जगत जाकर बंधु तोर पड़े से बंधु नुआ बहुत बचर भूल करी देलु मछीना ना खड़ कहलु बहुत भूल करी देलो कहा को कहलु हे अंतर वेदना कागर परिप्रकाश करी पारेला कागे कहिबी अंतर वेदना प्रभु तुम्हें पार साखी है चौकाखी प्रभु सामुआ छोरा देखिए चौकाखी प्रभु सामुआ छोरा देखिए चौकाखी मारण तारण आहे नारायण मारण तारण आहे नारायण मारण तारण आहे नारायण पूजा आहे नीलाचल चंद्रमा की है
চম্পা আখি প্রভু পরা চম্পা আখি ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଯାଉଛି ଚାହିଁପାରେନି ଭକ୍ତ ଦିନ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମତେ ସୁଦାମା କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସେ ଏତେ ବଡ ରାଜା ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଗରିବ କରିଛି ଆରେ ପରୀକ୍ଷା